ମୁଁ କି କର୍ମ କରିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲର ନୂଆ ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁର ଫାଇନାଲ ରିହର୍ସାଲ ସରିଯାଇଛି। ନାଟ୍ୟକାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଉଳଙ୍କର ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ। ଏହି ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିକ୍ରମ ନାୟକ। ଚାଲନ୍ତୁ ରଙ୍ଗମହଲର ସେହି ନୂଆ ନାଟକ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା। ସେ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜୀବନ କବି, ପ୍ରତାପ ପ୍ରବଳ, ମୋହନ ପଣ୍ଡା ଆଉ ନୂଆ କରି ଯାତ୍ରାରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ରାଜବୀରଙ୍କ। ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏହି ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଅଭିନୟ ଦେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ନାଟକ କେମିତି ହେଇଛି ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଏକ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ରକ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଙ୍ଗମହଲର ଦରିଆ କୂଳର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁର ବିଜେଏମ୍ ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ଫାଇନାଲ ରିହର୍ସାଲ ସରିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୁନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବା। ଆଉ ଝଲକ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ନିହାତି ମତ ରଖିବେ ମୁନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିନୟ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ମୁନୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରୋଲ ମତେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ, ତାଙ୍କ ଡାଇଲଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ଜୀବନ କବିଙ୍କର ଟିକେ ଅଭିନୟ ଦେଖିଦେବା। କର୍ମ ଭଳି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ବନବାସ, ହେଲେ ମୁଁ କି କର୍ମ କରିଥିଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଏ ବଶିଷ୍ଠ ମିଶ୍ର ଏ ଘରର ମାଲିକ, ତିନିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀର ଓନର। ହେଲେ ମୋର ଅସଲ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଏ ଘରର ଚାକର। ଲୋକମାନେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରତାପ ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା। अरे देख लो तू नेईगलु भी तू मो पाखे आगु कौन थिला दे मन दुख करिवे दुख लाउछि एतिकी जगा आउथरे तो नुआ करी पाद दैथिबा से राजवीर अभिनय टिके देखिबा। मु सही पारे ना कि काकू प्रेम करे ओ भगवान देखिले जीवन कवि अभिनय देखिले, मोनू पण्डा को अभिनय देखिले, प्रताप भाई अभिनय देखिले। एथर निहाती मत रखिए कार अभिनय आपन को सबटा भल लगे निश्चिंत मतामत देवे। वीडियो शेष हो बसला किंतु एपर्तन वीडियो लाइक करना, दयाकर लाइक कर दिंतु, भूली जीवे। जदि नुआ करी वीडियो देखते ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। जदि फेसबुक रे देखते ताल फेसबुक आईडी फॉलो कर रखो। सबुआल कही राजेंद्र भाईरा फेसबुक आईडी रॉक क्रिएशन यूट्यूब चैनल रे यात्रा नुआ नुआ खबर पाई पर। आशा करछि आपण माने समस्ते यात्रा रंगमहल रो नुआ नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु आपण मानू केमिति लागिला निहाते मत रखियो। सेकेंड पार्ट रे आपण मानू देखि से दरिया कूलर दरदी बंधुर आउ किछि दृश्य आपण मानू निहाते देखि। जदि भल कमेंट दउचंदी जय जगन्नाथ, जदि खराब कमेंट दउचंदी फिर भी आपण को जय जगन्नाथ। आशा करछि आपण माने समस्ते भल थिबे, सुस्थ थिबे। आज्ञा हां बर्तमान रंगमहल बुकिंग चालू अच्छे। जदि बुकिंग करने चाहते जल्दी जल्दी बुकिंग कर दिंतु आपण अनुष्ठान। जय जगन्नाथ।